ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాగాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి.
నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, కోరికలను, ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీల సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. शास्त्रोक्त मार्गेण लोक कल्याणार्थ क्रियमान वैवाहिक महोत्सव कर्मांगम सद्योंग कर्मांगम रक्षावत कर्मांगम उपासनाग्नो आघार कर्मांगम प्रधान होम कर्मांगम राज होम कर्मांगम मांगल्य कर्मांगम सर्वोपकरण सत्यर्थम मृत्यर्थम स्वत प्रोक्षणार्थम पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये वदंगम करकाराधनं करिष्ये ओम धारा उपसुरमान रेशो सरत सरत परिपूर्णेशो अपवगनन प्रतिपादयिष्ये गृणामि दत्तागम सर्वगम शर्मा तमापस्यवा शोतमा शांता शांतमा शुभा शोतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेदितमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः ओम एते शतं वरुणगे सहस्रं मिग्निका पाठाविता पुरुत्रा
तेभ्यो इन्द्रस्तुष्टविश्वे देव अमुञ्चितमृतस्य करके पाञ्चभौतिकमवाहयामि जलेवरणमवाहयामि पचेत्समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि जलस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परदवाहनं समाग्नेयोगस्मात् च महेत्वा विश्वे सदात्तं महितो नशम्भो विरजन्ते सुनदत्तां कैषामदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां दरितां ददातो पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि तत्पत्नीं स्तोत्रवतीमवाहयामि वामे जयामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनम् विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व प्रसिद्धप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुविचक्रमे प्रदव्यासतदाभिः इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणि धारगन् विष्णो कर्माणि वस्तुतगतो वदनस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विशृणुगामदेवा भद्रं पश्ये माक्षविजत्राः स्थलेरङ्गैः दृष्टवागं दस्तनोभिर्विषयमदेवगितं गिदागुः गतमिन्नसरदो अन्तिदेवागत्राणश्चक्राजसं तनूना पुत्रा सौयत्रपतरा भवन्ति मानो मध्य त्रिशता गर्गन्तो अजितोऽन्तरिक्षमयुधर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादिपञ्चजनामतजरितं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्गुर्वेदपकुशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् गुर्वेदगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतो श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरणे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्वादस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरणे पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्पहव्यै नमसो वसत्या मित्रन्देवमित्रधेगन्नो अस्तु अनुराधा नविषा वर्धगन्तः हृतञ्जीवं सर्वतस्सवीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरणे पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वर्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामयभवस्थानभोज्ये धात्रा आपो जनयताचनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता सपुनातमां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तु मनवोधिगां पठन्तु विश्व आगमः तदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्युत अग्ने कृत्वा क्रतुकुं प्रणो यत्ते विविक्तमक्षुषि अग्ने वितमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्याघात् यस्यै वक्वे स्तनववेदपुष्टाः तया समाद्येषु वयज्ञस्यापदगौरगीणां वैश्वनरसविर्मा पुनातो वातप्राणेन शिरोमगोभूः द्यावा पृथिवीपगसापयोभिः वृतावनि यज्ञिके मापणीतां भगद्भ्यस्सविदस्त्रभिः परिशिष्टैर्देवमण्डभिः अग्ने दक्षैः पुणाहिमा येन देवा अपणता येनापो दिव्यङ्गसः
तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पणीमहे यः पावमानीरद्येति त्रिभिस्सम्पृतकम्बसं सर्वकंसभूतमश्नाति सविदं मातर्ष्विणा पावमानीर्यो वद्येति त्रिभिस्सम्पृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सत्प्रमदोदकं पावमानी स्वस्यगणे उदगाही पगस्वती पृथिभिस्सम्पृतोरसः ब्राह्मणे शमदकं विदं पावमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दयन्तुनः देवे देवैः समावृताः पावमानी स्वस्यगणे उदगाही गतश्चरः पृथिभिस्सम्पृतोरसः ब्राह्मणे शमदकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुणते सदा तेन धवस्वधारेण भवमान्यः पुणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तदोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पणीमहे इन्द्रस्व नीति सगमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा पुराणाभिपुरातमा चतवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञाग गातुं विज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातवेढजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां देवार्पिशो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशिमाषा पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहा पशवो मार्जगन्तामुदीत्यां दस्यावोषधयो वनस्पतयो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अधोतरातरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निगतो सुजन्तोः तमक्रतुं पश्यतवेदशोको धातुप्रसादात् निगमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतसमिदः सप्त जिह्वान् सप्त इमे लोका यडुचरन्ति प्राणा गुहासगां निगताः सप्त सप्त अतः समुद्रागर्गस्य सर्वेऽस्मान् छिन्दन्ते छिन्दवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावषधगौरसाः सगणीजभूतस्तत्यन्तरात्मा पुरुणाग्रमः विषक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकं यदा सविष्टाभ्यां सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
ऊतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्सवृहत्यसोणावमिवारुहेम अं होमुचमाङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चताक्षं भगतवानिश्वरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भादे शपगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्
कर्माङ्गमुपासनाग्नौ आघारं करिष्ये ॐ ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुग्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आसीर्वा नमत्तो इन्द्रः शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोरकिं विधारिगा शुद्धो मध्यः सौम्यः मयिदेवा दुर्मागजन्तां मय्यासीरस्तो मयिदेवहूतिः दैव्याहोतारणपूर्वेरिष्टास्यामतर्वा समीराः उद्दन्यमानमस्य अमेद्यं वोपाप्मानमजमानस्य कण्ठो शिवानशन्तप्रदशस्त्रशन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सुतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगायो न प्रचोदयात् गतप्रदेको गतगाणिरग्नेर्कृतैः समिद्धो गतमस्यान्नम् गतप्रजस्त्वाचरितो वखन्ते गतं पिबन्ति यक्षिदेवान् अवितेरमुन्यस्व देवसविधः प्रसुवा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगायो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वितीमतस्तुरचो वेन आवह सा भूत्न्यापमा अस्य विष्टासतश्च अनुदश्च वः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमाधेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यं दत्तकं सविदस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाग्रहः इदमासनं ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वन्नागस्तपुष्टे च मानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृता मित्रलोकस्तत्रेव विद्यमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसापूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा पोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृतं स्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि रविणमवाहयामि शतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि गृहीष्यामि ब्रह्मन्नव प्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ सोमाव प्रणेष्यामि यजमानवाचं गच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धगत्वन्नाकस्सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृता मित्रलोकस्तत्रयोगिमानं च देहि ॐ प्रणग को व प्रणयत् स व प्रणयत्तापो देवी प्रणगं सुखं साधकन्तरः को वो युनक्त स वो युनक्त संविषन्तां दुर्विषपात्राणि देवगज्जागे संविषन्तां षट्पात्राणि देवगज्जागे दक्षिणप्रणदो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रथमवाहयामि ब्रह्माण्डमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशमानवाहयामि ब्रह्माण्डमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयामि मर्दमवाहयामि रुद्राणवाहयामि अपौपस्पस्यामि श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि हस्तिनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षते सोमवाहयामि औपासरिज्ञमवाहयामि विश्वान् देवानवाहयामि सवदेवानवाहयामि आज्यपात्रे नृपामि इन्द्रायुष्णृपामि ऋभ्योष्णृपामि मरुद्योष्णृपामि रुद्रेभ्योष्णृपामि अपौपस्पस्यामि श्रीविष्णुपामि वस्त्योष्णृपामि मित्रायुष्णृपामि वरुणायुष्णृपामि आदित्येभ्योष्णृपामि अस्यभ्यां पूष्णेष्णृपामि कक्षायुष्णृपामि सोमायुष्णृपामि औपासरिज्ञुष्णृपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो शुण्डृपामि स्वदेवेभ्यो शुण्डृपामि आज्यं तत्प्रदर्शयामि चरुं तत्प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि सविदस्सविद स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तर्गुम्बक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्प्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण भवित्रेण सूर्यस्य रस्तवे स्वाहा वाक्प्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण भवित्रेण सूर्यस्य रस्तवे स्वाहा देवस्तासवितापनात् तच्छिद्रेण भवित्रेण सूर्यस्य रस्तवे स्वाहा करसम्पूर्णवासमिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गतग्स्फुटयित्वा अभ्यच्च अक्षता आच्य धिनवः सन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः ऋतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतवहाय नमः उतासरे नमः कृष्णमूर्तये नमः
देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अतिरमन्यस्व मुदिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितः प्रसुमा अयन्तयत्म आत्मतवेदस्तेनेद्यः समर्थस्व चेर्थवर्तकचास्मानुजमत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्याधाग्नेगान्तं स्वाहा नरुद्याधिकानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आवोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्भ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा स्वदेवेभ्य स्वाहा हर्व्याभिगार्याचरुं सावित्र्या गृहीत्वा चुक्वाव्यागुति ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अयुतेरमग्गस्ता अयुतेरमग्गस्ता हस्तेरमग्गस्ता देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ श्रीनिवासस्तुमनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्ततन्त्रशतुपर्यासदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवदेवैष्णावतिर्घोष्ये अवतिरमुन्यस्व अवतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितप्रसुमा वं मतो देवा अवन्तनाकितो विष्णुविचक्रमे पठव्यासप्रदाभिः स्वाहा विदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानदेवतं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणधारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि वस्तुतगतो पतनस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः योजक्षरागतग्गः स्वाहा अद्यप्रासो पण्यवो जाग्रवागं वस्यविन्दते विष्णो अर्घ्यत्तरं पदग्गः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अयुतेरमग्गस्ता अणुतेरमग्गस्ता स्वस्तिरमग्गस्ता देवसवितप्रासाभिः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు
తదితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తదితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూలీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు విక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును కామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజగేహమా మోద ప్రమోద ఆనందః ముష్కయోర్నిహితః సమః సుమంగళీరిగం వదోరివాగం సమేతపశ్యత సౌభాగ్యమస్మై దత్వాగాధాస్థం విపరేతన యమాంతమింద్రమేడ్వస్సు పుత్రాగం సుభగాంకురో తసాస్యాన్ పుత్రానాదేహి పతిమేకాదశం కృతి అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య ఆచింత్య ప్రమదక్త్యాభ్రియమానస్య మహాజలోగస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథం వ్యాప్తే చ వాగురాకాశపదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం ఆతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాదాగమానస్య పడిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్ధంతే శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమణిరితి వరుణవాయుకుబేరగీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలిగితే లవనే క్షుసురాశ ప్రతిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రుంజకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తదీపద్దీపితే మాహేంద్రమలయ సుదృక్షవత్పింద్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలామృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరవణకగురువర్షాఖ్యనవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతాంబ్రకబస్తి పున్నాగంధ్రవ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాగా పూర్వదిగ్భాగే
मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवता सन्निधौ मम अनेकजन्मसु इहजन्मणि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समस्तक्षयार्धं दशपोद्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामादवसङ्घात कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्याम सान्तन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादिशतक्रतो पुण्यपदावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षबलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिवन्मन्वादिविशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपांसुजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादि पञ्चायतरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकासगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषगप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अन्तर्गामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषगप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्त्रयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुमालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्यशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखात्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग षड्नक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्यवन आप्नुमान औरवेदल पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरपुलिनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवीनां निविमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सारणे ध्रुवत्रगानुषयप्रवरान्वित कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्निमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां गणकाभरणे युतां दास्यामिष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषगा कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीरागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः
ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಆನಂದತೀರ್ಥವರದೆ ದಾನವಾರಣ್ಯಪಾವಕೆ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇಸ್ತು ಮೇ ಮನಃ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯಮೈವೇಶ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪಿನ ಚಲತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಗ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇಂದು ತನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಧನ ಶರೀರವಿದು ನೀ ದಯದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ ಸಾಧುಪ್ರಿಯನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಾಧನ ಶರೀರದಿಂದ ನಾನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ಆ ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೇನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮಾಯಾವಿ ಪರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಹಂ ದೂರತಸ್ತೆ ಪದಾಂಭೋಜಯುಗ್ಮ ಪ್ರಣಾಮೇಚ್ಛಯಾಗತ್ಯ ಸೇವಾಂ ಕರೋಮಿ ಸಕೃತ್ ಸೇವೆಯಾ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಫಲಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ. ನಾನು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಕರುಣಾಸಾಗರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ತೆರೆಯ ಮೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸರ್ಗ ಮಹಾವಿಭೂತಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಯಮಾವೃತಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾ ಯಸ್ಯ ಅಪಾಂಗಲವ ಮಾತ್ರತ ಊರ್ಜಿತಾ ಸಾ ಶ್ರೀ ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯಜಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತರ ಅಧೀನನಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಲಹುವಂತಹ ದೈವವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ದೈವವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನೇ ಅನೇಕರು ನಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳುಳ್ಳಂಥವನು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಬಾರ ಹೋರುವನು. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು 3 ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುತಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಕೃಪೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಈ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣ प्रजापतिः सामगं राजा नमसृजता तन्त्रगा वेदा अन्वसद्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि।
प्रजापतः सोमगं राजानमसृजताम् तन्त्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము 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 రివపమప పనిపమప రివపమప పనిపమప నిజ నిజ రే మపని నిజ చూపులు చూపులు మీకు సూసకము వాసికము ఊపచన్ను గొప్పలివి భూజగుండలు చూపులు చూపులు మీకు సూసకము వాసికము ఊపచన్ను గొప్పలివి భూజగుండలు తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధుపర్కములు తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధుపర్కములు దాపుగా పెండ్లి ఆడరయ్యా తగుదగు మీకును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము మాటలు మీకిద్దరికి మదనమన్ अस्य प्रजां नयितमृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणमिदेग्स्त्री पौत्रगन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां घारकपत्य प्रजामस्ये नयतु दीर्घमायुः असोऽन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्द अभिप्रपत्यदाग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अवतरमग्स्ता सौस्तरमग्स्ता देवसवितप्रासावीः प्रणनागम्य अस्यां वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नौ राजहोमं करिष्ये मृतिरमुन्यस्व मृतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितप्रसव इमान् राजानामित्यभिकार्याम् इमान् राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम
तुभ्यं च सम्मधनात् तदग्नेरुणमन्यताम् यन्नार्यपभ्रूतेऽग्नौ लाजामावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरुणमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरुणमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा वं भुवस्वाहा वं शिवस्वाहा वं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितरमग्रस्ताधर्मग्रस्ताधर्मग्रस्तादेवसविदप्रासाभिः प्रणनागम्या अस्यां श्रुतो श्रीनिवासवनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो सवदोषप्रायश्चित्तार्धं मतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवितरमुण्यस्वा हृदयमुण्यस्वा ह्रस्तिरमुण्यस्वा देवसविदः प्रसुवा अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुभुजक्रमे पृथिव्यासुदाभिस्वाहा कृतं विष्णुभुजक्रमे त्रेधानुदे पदं समोणमस्य वाकुं सुरे स्वाहा त्रीणि पितावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्माणधारकन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसतगतो व्रतनस्मसे इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः विजयक्षरागतग्गस्वाहा अद्यप्रासो पण्यभो जाग्रवागं वसन्ते विष्णोर्यत्परमं पदग्गस्वाहा ओं भूस्वाहा वं भवस्वाहा वं शिवस्वाहा वं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितरमग्रस्ताधर्मग्रस्तादेवसविदप्रासाभिः प्रणनागम्याम् अस्यां श्रुतो श्रीनिवासवनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो कमसात् गुण्यात्तुष्टान्तहोमं करिष्ये अवितरमुण्यस्वा हृदयमुण्यस्वा स्वस्तिरमुण्यस्वा देवसविदः प्रसवा ओम अग्ने स्वाहा ओमण्डगे नादाग स्वाहा अग्नेगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवाष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तदमुष्मै स्वाहा अग्नेष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा पुनः जतवेदा विचर्षण स्वाहा पुनर्चक्षुरात् पुनरन्तरो बृहस्पतिः पणन्वे अश्रां चक्षुरात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा उदृष्टेभ्यः स्वाहा दृष्टिः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा ओम येदो औषधि धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसे धूमहि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यधीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमचित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भक्तग् स्वाहा वेदिर्भक्तग् स्वाहा नरभक्तग् स्वाहा हृदयभक्तग् स्वाहा अग्निर्जेन्नग् स्वाहा वेदिर्जेन्नग् स्वाहा द्यौर्जेन्नग् स्वाहा पृथिवीजेन्नग् स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्त जग्मा सप्तरुडगः सप्तधाम प्रगानि सप्तहोत्रा सप्तात्मा गच्छन्ति सप्तगौणीरा प्रणस्व कृतेन स्वाहा प्रदानभिद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमागतञ्जो विमनसा प्रजापतगे स्वाहा आज्येषं बिन्द्रागजो विस्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अवितरमग्रस्ताधर्मग्रस्तादेवसविदप्रासाभिः दक्षिण उत्तरतो अवायतान् देवताभ्यो नमः हितासकं हितास्तमृष्टाभ्यां समरार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः ऊर्ध्वायाम् अधरागां मार्जयन्ताम् पश्चिमतः प्रचोपनगा दक्षिणतः प्रचोपनगा उत्तरतः प्रचोपनगा पश्चिमतः विष्णोः सतनमसि दक्षिणतः विष्णोः सतनमसि उत्तरतः विष्णोः सतनमसि प्राच्यान् विष्णोः सतनमसि
सर्वान् प्रथमोक्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्विप्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जुहोति आप्यागन्तामापवोषधयोऽमृताम् प्रसदगच्छतिवं गच्छतो न वृष्टिमेन गस्माः सुद्यन्तां देवसदनकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगाकुशं जमदग्ने कस्यवस्य त्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तत्रिगाकुशं दीर्घागत्वागा फलागा सतागा तदञ्चोत्तसे त्रिगाकुशम् आपोविष्टामघवस्तानबूर्धेर्रातना महेरणाय चक्षसे व्यावस्वरमोरस्तस्य वाजगते घनः पुनदीरिव मातरः आपो जनगताचनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूया संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूया संयत्ते मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निसदमयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियन्द्रियं ददमयि मेधां मयि प्रजां मयि सौर्यो भ्रातो दधातो मन्दहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासना गन्धमया परिपूर्णं तदस्ते वै गाणतेषामशेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा कृते स्वावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदासकं यदास्तव्यं सुमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदेवावृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं ದೇವತಾಮಂಡಲಖಂಡಮಂಡನಂ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನು ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ವೈಕುಂಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಏನದು ಘಟನೆ? ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು
ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರುಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರುಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವಾನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి